салом алейкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилооти ахбора аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон менамоем. дар студияи Наҳниз Шарифзода. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون با مقصد شناسایی با شرایط زندگی مردم، رفت کارهای آبادانی و بنیادکاری و افتتاح یک قطار انشاءات با سفر کاری به ولایت ختلان تشریف آوردند. سفر کاری سرور دولت محترم امامعلی رحمون از ناحیه شهر توس آغاز یافت. گزارش همکاران ما. 22 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо шароити зиндагии мардум, рафти корҳои ободониву бунёдкорӣ ва ифтитоҳи як қатор иншоот бо сафари корӣ ба вилояти хатлон ташриф оварданд. Сафари кории сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ноҳияи шаҳри Тус оғоз ёфта, роҳбарияти вилоят, фаъолони ноҳия ва ҷавонону наврасон пешвои муаззами миллатро бо самимият ва меҳру муҳаббати хоса истиқбол гирифтанд. چون بهاری به خزان شد موکیمو مرحمت ای پیشوا بر شهری توس شهرتی ما در جهان از هر خصوص صلح و آزادی طلب خوش آمدید سرور عالی نسب خوش آمدید. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون نخست با حالت استفاده بر زمین در خواجگی‌های دهقانی قند و حامد شناس شده از نمایش محصولات کشاورزی دیدن کردند. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нахуст бо ҳолати истифодабарии замин дар хоҷагиҳои деҳқонӣ қандов ва ҳомид шинос шуда аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ дидан карданд. иттилоъ дода шуд ки самти асосии фаъолияти хоҷагии деҳқонӣ қандов парвариши пахта буда аз 13 гектар замин аҳлизама дар 9 гектараш пунбадона кишт карданд. бо истифода аз таҷрибаи хуби кишоварзӣ ва тухмиҳои серосил айни ҳол пахта нашунамои хуб дорад. ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти самаранок истифода бурдани ҳар порча замин кишоварзони хоҷагӣ ҳамчунин дар масоҳати 1,5 гектари дигар маккаи дон корида 0,35 гектари дигарро барои парвариши шолӣ истифода бурданд ки феълан ҳамаи зироатҳо нашунамои хуб доранд. ҳамчунин дар заминҳои хоҷагӣ сабзӣ корида шуда барои таъмини чорва бо хӯрок 0,50 гектари дигар барои парвариши беда истифода гардидааст. таъкид гардид ки хоҷагии мазкур ҳамасола ҳосили фаровон ба даст оварда дар таъмини бозорҳо бо маҳсулоти тару тоза сами арзанда мегузоранд. хоҷагии деҳқонӣ мо 13 гектар замини корам дорад, 13 та саҳм дорем. дар хоҷагӣ асосӣ мо пахта мекунем. 9 гектар пахтая ва дигар маҳсулотҳои кишоварзӣ коридагӣ. то ҳозир мо 13 тонна пахта чиндем, ори нав як чинак чиндем. ғайр аз ин 2 гектар маккаи дон дорем, 40 сотиқ шолӣ дорем, 50 сотиқ сабзӣ коридагием. зимни боздид аз хоҷагии деҳқони ҳомид иттилоъ дода шуд ки кишоварзон имсол дар кишти асосии пахта, пиёз, гандум ва бодирин корида дар кишти такрорӣ низ ҳар порча заминро самаранок истифода бурданд. аз ҷумла дар масоҳати 1,8 гектар ҷувори маккаи дон корида ҳамчунин парвариши картошкаву мош ва караму турбро бо истифода аз меъёрҳои агротехникӣ роҳандозӣ намуданд. дар доираи дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати васеъ намудани майдони кишти картошка кишоварзон дар масоҳати 0,22 гектар замин картошка коридаанд. таъкид гардид ки истифодаи самараноки замин дар кишти такрорӣ омили асосии таъмини фаровонии бозорҳо буда имкон аст ба ин васила дар тамоми фасли сол эҳтиёҷоти аҳолии мамлакат бо маводи ғизоӣ хушсифат қонеъ карда шавад. имсол дар майдони 3223 гектар кишти такрорӣ гузарондем. дар заминҳои назди аҳлигӣ 4276 гектар буд. ҷамъ 7476 гектар мо кишти такрорӣ гузарондагӣ ҳастем. кишти такрорӣ асосан аз донагиҳо иборат аст. маккаи дон, чормағзаки зеризаминӣ, мош, нахӯд ва дигар намудҳои маҳсулоти кишоварзиро ташкил медиҳад. 5380 гектар майдони кишти пахтамон вуҷуд дорад. ҳосилнокии пахтамон ҳозир то имрӯза қариб 12 сентнериро ташкил карда истодааст. ғайр аз он мо ғалладона кишт мекунем. дигар намуди зироатҳои кишоварзия ҳамчунин кишт мекунем.
ضمن شناسایی سروری دولت محترم امامعلی رحمان برای رویانیدن حاصل دلخواه و خواجگیداران دستور و مصلحت‌های مفید داده ابراز داشتند که رشد ساحه کشاورزی در وضعیت به عمل آمده عامل اساسی تامین امنیت عضوقواری میباشد. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از نمایش محصولات کشاورزی اهل زحمت نویای شهر توس دیدن کردند. دهقانان نویه محصول دسترنج خود را که از انواع گوناگون محصولات کشاورزی عبارت بود به نمایش گذاشتند. اطلاع داده شد که شهر توس نویای اگراری بوده با عملی نمودن تدبیرهای سری وقتی و توجه دائمی رهبری دولت کشاورزان نویه به دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. از جمله دوام چند سال اخیر رشد به‌میلان بخش‌های غله‌پروری و سبزوارکاری و زراعت‌های تکنیکی به قید گرفته شده است. امسال در مساحت 1411 گکتار کشت گندم، 140 گکتار جو، 190 گکتار مکای دان و 27 گکتار دیگر لوبیا گذرانده شده تا امروز 8932 تن محصولات غله‌دانگی جمع‌آوری شده است. ضمن بازدید از نمایشگاه همچنین اطلاع داده شد که پرورش باغ در نویه رواج یافته میدان باغ توکسار به 1259 گکتار رسانیده شد. هر سال به حساب میانه باغ پروران از 1 گکتار تا 46 سانتیمتر حاصل به دست میارند. با این وسیله اهل زحمت در تامین اهالی با میوه‌های خوش‌طعم نقش بارز داشته، همچنین در سمت صادرات آن به دیگر کشورها نیز بالاروی نشان دهنده‌ها به قید گرفته شده است. از جمله در موسم جاری باغ پروران 3973 تن میوه دانکدار را جمع‌آوری کردند که این نشان داد از نقشه پیش بینی گشته زیاد میباشد. در نمایشگاه همزمان نوع‌های گوناگون محصولات پولیزی به معرض گذاشته شد و اقتدار استحصالی نویه در این سمت نیز معرفی گردید. با اطلاع مسئولین در نویه امسال 510 گکتار زمین برای پرورش پولیزی استفاده شده، 23830 تن محصولات جمع‌آوری و به بازارهای نویه و جمهوری پیشنهاد گردیده است. کارپرست امامعلی تاجیک از سال 2017 در نویه شهر توس کار فعالیت برده است. استحصالات خوب است. از سال 2018 با بازار داخلی شهر دوشنبه، بازار سخاوت، بازار میرگون، با بازار شهر دوشنبه 50 تن هر روزی که با 400-500 کیلو روان میکنند. کارپرست امامعلی تاجیک در نویه شهر توس تا 750 گکتار خوجگی دهقانی است تا 500 گکتار حوض مایع را تشکیل داره. 4 نمون مایع داریم تا استالوپیک، امور، سازان، بعد کارپ گلدار. برای به طلب برآوردن چاروا از زمستان در تمام خوجگی 47382 تن خاشاک درشت، از جمله 18717 تن خس بده، 28665 تن کاف و دیگر علف‌های طبیعی ذخیره گردیده است که نشان داد 195% نقشه پیش‌بینی گردیده را تشکیل می‌دهد. در نمایشگاه همچنین زنان صاحب‌هنر نویه محصول دسترنج خود را که از نوع‌های گوناگون شیرینی، خورش‌های بلذت و نمادهای گوناگون نان عبارت بود معرفی کردند. بانوان برای ذخیره‌سازی محصولات غذایی کشاورزی با استفاده از شکل و اصول خاص نگهداری محصولات تلاش دارند. امروز از همین محصولات های گیم پولیزی و میوگی و منه به چخلی که به همه ما شما معلوم است به طریق منه کنسرو کنونی علاقه ذخیره کردگی هستند. بعد منه چخلی که معلوم است در کشاورزی محصولات کشاورزی باشدم از جمله گندم، مکدون، برنج. بانوان ما ذخیره 2 ساله خود را علاقه من گفته میتوانم که دارند. سروری دولت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با اشتراکچیان نمایش ابراز داشتند که وضع کنونی جهان طلب می نماید که برای تامین اهالی مملکت با محصولات خودی تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده شود. در این زمینه به دهقانان مصلحت دادند که باد و هوای موافق و هر پارچه زمین را ثمرناک استفاده برده حاصل خوب به دست بیارند. همچنین ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی را رونق داده مرحله به مرحله کارکرد آن را در حدود نویه براه مانند. در دایره سفر کاری خود در ناحیه شهر توس اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میدانچه ورزشی را مورد بهره برداری قرار دادند. سرور دولت با امکانیت‌های انشاءاتی نو از نزدیک شناس شده با ورزشکاران ناحیه صحبت صمیمی انجام دادند. اطلاع داده شد که به خاطر ترغیب طرز حیات سالم در پیروی به اقدام‌های سازنده پیشوای ملت میدان مذکور و صاحبکار محلی خورشید محمدعلیف بنیاد نموده در آن برای تمرین جسمانی جوانان و نورستان شرایط مساعد فراهم آورده شده است. میدان بازی از مصالح خوشصفت بنیاد یافته برای تماشابینان نشستگاه‌های علاهیده نصب گردیده است. هنگام تهیه لایحه و انجام کارهای ساختمانی با مسئله آبادانی گرد و اطراف انشا توجه زیاد ظاهر گردید. از اینجاست که گرد و اطراف میدانچه را گل‌های زیبای موسمی و همیشه سبز
ором медиҳад. ҳамчунин барои варзишгарону сокинони ноҳия иншоот ёрирасон аз қабили утоқи ивазкунии сару либос сохта шудааст. майдончаи варзишӣ дар доираи нақшачорабиниҳо ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. ба таъкиди масъулини соҳаи варзиши ноҳия, тадбирҳои идона ба истиқболи солгарди 30-юми истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шарту шароит ва имкониятҳои онҳоро ба тарзи чашмрас дигаргун намуд. аз ҷумла дар ноҳия токунун 15 адад майдонча ба истифода дода шуда, танҳо дар доираи сафари кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 6 майдончаи варзишии муосир барои наврасону ҷавонон ва варзишгарон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. зимни бозид роҳбари давлат иқдомҳои бунёдкоронаи соҳибкорони маҳаллиро намунаи ибрат хонда ба ҷавонону наврасон маслиҳат доданд ки имконоти мазкурро самаранок истифода баранд ва вақтҳои холигии худро бештар бо машқу тамрин сипарӣ намоянд, зеро варзиш омили муҳимтарини солимист. дар ноҳияи Шаритус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар майдони Исмоили Сомонии ноҳия рамзҳои асосии давлатдорӣ, парчам ва нишони давлатиро дар вазъияти тантанавӣ ифтитоҳ карданд. баландии парчам якҷоя бо стутунпояш 53 метрро ташкил дода, дарозӣ ва паҳнои матои он 14 ба 7 метр мебошад. пояи нишони давлатӣ бошад 28 метрро ташкил менамояд. корҳои сохтмонӣ дар майдони парчам ва нишони давлатӣ дар муддати кӯтоҳ ва бо сифати баланд ба итмом расонида шуд. аснои шиносои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сифати корҳои анҷомёфта изҳори қаноатмандӣ намуда, қомат афрохтани парчам ва нишони давлатиро дар маркази ноҳия иқдоми нек арзёбӣ карданд. маврид зикр аст ки иншооти мазкур бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи Шаритус ва ҷалби соҳибкорони ватандӯст бахшида ба 30-юмин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида, дар корҳои сохтмонӣ мутахассисони маҳаллӣ ҷалб гардиданд. атрофи майдони парчам ва нишони давлатӣ бо гулу дарахтони сояфкану ороишӣ ва фавораҳо оро дода шуда, ҳамчунин барои истироҳати шаҳрвандон нишастгоҳҳои замонавӣ насб гардидааст. тамоми роҳрав ва гузаргоҳҳои назди майдони парчам ва нишони давлатӣ сафолакпӯш гардидааст ки барои гаштугузори бошандагони ноҳия мусоид мебошад. майдони мазкур дар масоҳати умумӣ 0,187 гектар бунёд гардида, ба симои ноҳия ҳусну таровати тоза зам менамояд. баъди ба истифода додани рамзҳои давлатдории миллӣ барои истироҳату фароғати сокинони ноҳияи Шаритус низ имконияти хуб фароҳам гардид. ҳамин гуна корҳои ободонию бунёдкорӣ дар ноҳияи Шаритус идома дошта, дар назар аст ки то ҷашни 30-юмин солгарди истиқлоли давлатӣ боз даҳо иншооти дигар мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар ноҳияи Шаритус ҳамзамон ба фаъолияти маркази хизматрасонии муосир оғози расмӣ бахшиданд. сохтмони маркази хизматрасонӣ яке аз бандҳои нақшаи тадбирҳо ба истиқболи сазовори ҷашни 30-юмин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки аз ҷониби соҳибкори ватандӯст Холназар Досиев дар муддати кӯтоҳ ва бо сифати баланди меъморӣ анҷом дода шуд. ба пешвои муаззами миллат иттилоъ доданд ки бино аз 2 ошёна ва таххона иборат буда, қабати якум аз тарабхона, ошёнаи дуюм меҳмонхона ва қабати поёнии он аз ошхона иборат мебошад. тарабхонаи маркази хизматрасонӣ барои 150 нафар пешбинӣ гардида, дар он барои баргузории тӯю маъракаҳо ва дигар ҷашну чорабиниҳои фарҳангӣ имконияти хуб фароҳам оварда шудааст. намои берунаи бинои тозабунёд бо тарҳ ва усули миллӣ оро ёфта, саҳни он дар масоҳати 500 метри мурабба сафолакпӯш гардидааст. чароғонкунӣ ва бо гулу дарахтони сояфкану ороишӣ оро ёфтани атрофи бино ба ҳусни маркази ноҳияи Шаритус зебогии тоза зам менамояд. баъди ба фаъолият пардохтани марказ 20 нафар сокини ноҳия бо кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, ба фаъолият пардохтани иншооти мазкурро ҷиҳати беҳтар намудани инфраструктури соҳаи сайёҳӣ муҳиму саривақтӣ арзёбӣ намуданд. дар ҳамин ҷо ҳамчунин пешвои муаззами миллат бо як гурӯҳ ятимон ва маъюбон аз ноҳияҳои Қободиён, Дӯстӣ, Носири Хусрав ва Шаритус мулоқот намуда аз ҳолу аҳволи онҳо пурсон шуданд.
ضمن ملاقات سرور دولت نورسان و جوانان را که با امر تقدیر از پدر و مادر محروم گشتند با آموزش علم‌های معاصر، دوست داشتن وطن، حفظ ارزش‌های ملی و آباد و زیبا کردن وطن اجدادیمان هدایت نمودند. در همین جا پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان به 78 یتیم پسران و دختران که زیر پرستاری حکومت مملکت قرار دارند تحفه‌ها عبارت از سر و لباس موسمی، شیم و کاستیوم و پایافزال تقدیم نمودند. این اقدام بشردوستانه سرور غمخوار و دلسوز ملت باعث خوشنودی و خرسندی نورسان گردید. مورد به یادآوری است که یتیمان و بی‌پرستاران و عائله‌های کم‌بزاعت همیشه زیر توجه رهبریت دولت و حکومت مملکت قرار دارند و برای بهداشت زندگی آنها از تمام امکانیت‌ها استفاده برده می‌شود. در ادامه سفر کاری در ناحیه شهرتوز ولایت ختلان، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بینای شعبه معارف ناحیه را مورد استفاده قرار داده با لایحه‌های ساختمانی و مؤسسه‌های ساحه معارف در ولایت ختلان شناس شدند. با پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اطلاع داده شد که بنای اساسی شعبه معارف ناحیه شهرتوز از 3 آشیانه و 2 اتاق کاری عبارت میباشد. در این بنا همچنین مرکز دریافت و رشد استعدادها و مرکز تحصیلات علاوگی جایگیر کرده شده است. انشاءات که ساختمانی آن سال 2018 آغاز گردیده بود با طرح معاصر و صفت بلند بنیاد شده است. در رفت کارهای ساختمانی 20 نفر ساکن محلی با کار و معاش خوب تامین گردیدند. در بینای شعبه برای کارمندان تمام شرایط فراهم آورده شده است. در آشیانه سیوم برای برگزاری مجلس و جمع آمدهای تنتنوی 1 تالار برهوا با 8 جای نشست و دیگر انشاءات یاریرسان ساخته شده است. در برابر کارهای ساختمانی با مسئله آباد و زیبا گردانیدن محیط اطراف بنا نیز توجه ظاهر گردیده است. انشاءات چراغاند و در گرد و اطراف آن گل و بوته و نهال درختان آرایشی و سایه‌افکن شنیده شده است. باعث تذکر است که در همه مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه شهرتوز در مجموع 1642 آموزگار به خوانندگان درس میگویند. از این شماره 1080 نفرشان را زنان تشکیل میدهند. بعد از شناسایی با شرایط بنای شعبه معارف در همین جا رهبر دولت محترم امام علی رحمان با لایحه‌های ساختمانی مؤسسه‌های ساحه معارف ولایت ختلان شناس شدند. طور اطلاع داده شد بنیاد مؤسسه‌های ساحه معارف ولایت ختلان در دایره تطبیق استراتژی ملی رشد معارف جمهوری تاجیکستان از جانب مرکز تجدید و ادامه ساختمان مکتب‌های میانه در نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان انجام داده می شود. مبلغ عمومی لایحه 46 میلیون دلار شتات‌های متحده آمریکا را تشکیل نموده از حساب سرمایه دولتی تطبیق می گردد. تا تجلیل جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه ساختمانی باز 4 مؤسسه تعلیمی با 960 جای نشست به نقشه گرفته شده است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با رهبریت ولایت و مسئولان وزارت معارف و علم مملکت دستور دادند که مؤسسه‌های تعلیمی نو را در اساس طلبات معاصر علم آموزی بنیاد نمایند. در دوره سفر کاری در ناحیه شهرتوز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از باغ فرهنگی فراغتی توس که تعمیر و نوسازی گردیده است بازدید به عمل آورده به فعالیتیان آغاز بخشیدند. باغ فرهنگی فراغتی توس با مساحت 317 هکتار در دایره نقشه‌چوربینی ها بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهرتوز بنیاد گردیده است. لازم به تاکید است که اقدام نوسازی این باغ فرهنگی فراغتی در اساس دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان روی دست گرفته شده نتیجه تطبیق سیاست فرهنگ پرورانه سرور دولت می باشد. این باغ یک گوشه نوآباد ناحیه شهرتوز بود و در زمینه تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری به یک موضع زیبا و نظرآبا تبدیل یافت. در آن برای استراحت و سیر و گشت ساکنان و مهمانان ناحیه شهرتوز شرایط خوب و مناسب فراهم آورده شده است. در مرکز باغ مذکور مجسمه قهرمان